Yeah. Maybe like you will have your friends who love drinking coffee, maybe like a man or a boy. Mostly like I think like all of the men's, I think they love it, right? Mostly. Like Yeah. most of my friends, like they like it. But yeah, I know. I mean, like I love coffee, but not American. Okay, so yeah, Okay. don't give me Americano. All right, it's great. It's happening. Oh my god. Oh yeah. By the way, guys, if there is a strange in my name, I forgot to change it because I changed my account with my partner's account, job partners. Yeah. So I need to change my account because this is like I have like many webinar class, so it means the space of the account must be larger than before. That's it. So ini belum diganti namanya teman-teman, jadi Fatma Fitria masih ya. Sorry about it. Okay, so by the way, we'll come back again to the meetings right now. And how was your weekend, guys, by the way? Hello? It's been good since no Yes. one answering. Okay. It's So been good. I don't know about this meeting, yeah, by the way. It feels like a regular class to me. It's not like kind of webinar class, but it's nice. Okay, I have you are in the good conditions right now. Yep. By the way, hello si Sanggi, hello si Stella, hello si Sola, hello si Stessa, and hello Bro Topper. Where's your voice, by the way? Hello, guys. Hello, bro. No, that's it. Good evening. Hello, Om. Hello. Hello, sis Okay. happening. Long Nice. time no see. Long time no see. What you mean? Hi. In here, I mean. Okay. Okay, so let me go into the next topic again, guys. Yep, I need you to have a conversation after this, by the way. Here we go. For the next topic is a kind of complicated thing, I think, because like it's a purely in grammar. Sorry about it, yeah. But I hope that you can apply it, not only learn about it, so you can use it in your daily speaking. That's it. Okay, here we go about our topic tonight is about question form. Okay, so I want to ask you like now about the question form. Actually, guys, how many question form do you know in English? Hello. 5W1H. No, it's not question verb. It's called like question word for it. Okay, how many question form do you know? Or you know, or was it you don't know at all about what is question form mean? Teman-teman udah tahu tentang question form belum sebelumnya? Is it like Kayaknya belum sih, bro. Belum ya? Di basic gak di ini gak dikasih sama tutor sebelumnya? no? No. Okay. Let me explain it right now. Oke, untuk Bro Topper udah kayaknya udah ya. Jangan bosan-bosan ya Bro Topper ya. Sabar. Saya nggak bosan, saya malah lupa yang mana maksud yang mana gitu. Karena banyak gitu ya. Okay, so for the first form, actually like there are three forms. The question of English actually, guys. For the first, you have known about it, like yes, no question, we call it. Atau sebenarnya kalau teman-teman mau lebih bahasa kerennya lagi itu biasanya disebutnya itu dengan kalimat interrogatif. Jadi seperti itu teman-teman. Kalimat interrogatif sendiri itu memakai auxiliary di depan dan dilanjutkan sama subjek dan verbnya mengikuti auxiliary-nya. Misalkan pakai to be, jadinya dia pakai ing. Kalau misalkan pakai have atau has, pakai verb 3 gitu teman-teman. Terus dilanjut sama objeknya. Ini yang dimaksud dengan yes no questions atau interrogative sentence. Ini form yang pertama teman-teman. Cara bertanya dalam bahasa Inggris. Okay, let me give you the example. For example, like apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Kalimatnya gimana teman-teman? Do you speak? Do you speak English? Speak English, nice. So for the next again, For the next again, apakah kamu sudah mandi atau sudahkah kamu mandi? Have you been? Nope. Apakah kamu sudah mandi? Have you take a bath? Have you taken a bath? Oh, okay. Apakah kamu sedang belajar?
Are you studying? Are you? Nice. Are you study? Are you studying? Jadi seperti ini teman-teman. Oke, so it means like itu tergantung nanti penambahan katanya atau menggunakan tenses apa. Jadi kalau yang apa namanya? Kalau yang question form kayak gini, yes no questions, itu tergantung auxiliary-nya nanti. Misalkan pakai do, dia pakai verb one. Misalkan pakai have, dia pakai verb three. Misalkan pakai are, is am are, dia pakainya verb ing gitu teman-teman. Untuk question seperti ini, itu tergantung penguasaan tesis teman-teman. Contohnya juga yang lainnya, bisakah kamu menolong saya? Artinya gimana teman-teman? Can Can you? you help me? Can you help me? Nah, untuk help sendiri itu kan harus di following by verb one ya teman. Jadi dia menggunakan verb 1, nggak menggunakan verb ing, verb 2, verb 3 seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi dia auxiliary-nya di depan dan auxiliary ini itu bakal bermakna apakah. Contohnya yang pertama, ini kan pakai simple present yang kemarin dijelasin ya, yang nggak ada kata apa-apanya itu. Do you speak English? Ya udah artinya lempeng aja. Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Sedangkan kalau yang pakai have ini mengandung kata sudah teman-teman atau perfect. Jadi setelah have atau has itu dilanjut sama verb 3. Jadi ada kata sudahnya. Jadi kayak contohnya di sini, apakah kamu sudah mandi? Nah di sini tuh ada kata sudahnya teman-teman. Atau teman-teman itu bisa translate juga kayak sudahkah kamu mandi? Itu sama. Terus yang di are you studying di sini itu yang continuous ya. Yang kemarin yang kita belajar itu tentang was sama were. Itu kan yang di past. Nah, sedangkan yang is am are itu yang di present. Jadi di sini ada kata sedangnya. Are you studying? Apakah kamu sedang belajar? And then yang terakhir di sini tuh menggunakan modal auxiliary namanya. Sama kayak will, may, must itu namanya modal teman-teman. Jadi artinya itu ada sendiri ya mereka. Dan selalu dilanjut sama yang namanya verb one nantinya. Can you help me? Itu artinya bisa dua. Apakah kamu bisa menolong saya? Itu pakai bahasa Indonesia yang kaku banget. Atau enggak teman-teman bisa persimpel kayak bisakah kamu membantu saya? Paham di sini? Bentar bro, di poin nomor 2, have you taken? Di situ Yap. kan verb 3 ya. Yo. Itu kan kalimatnya pertanyaannya untuk masa lampau ya. Nope. Verb 3 itu gak selalu untuk masa lampau ya Bro Topro ya. Masa Oh, lampau gitu. itu pas sendiri. Kalau verb 3 itu digunakan di perfect. Perfect itu untuk mengatakan kata sudah ataupun belum. Gitu. Oke. For example like saya sudah makan. Bahasa Inggrisnya gimana berarti? I have I have eaten. eaten. Kalau saya bilang saya belum makan, I have not eaten. I have not eaten atau I haven't eaten. Kalau misalkan saya tambahi, saya sudah makan 2 tahun yang lalu. I had Have eaten. eaten. Nah, have-nya itu jadi had, teman-teman. Jadi di Had. apa namanya? Nah, gitu untuk pasnya ya. Sama aja kayak do jadi did nantinya. Kalau yang is mr jadi was sama were. Terus kalau yang have has itu jadi had. Jadi seperti itu. Okay, this is the first form of the questions in English ya. So for the second, ini agak ribet sedikit teman-teman. Itu namanya question word. Kita bakal bahas di beda waktu kayaknya kalau question word sendiri. Question word sendiri itu terdiri dari kayak what, misalkan kayak who, terus ada whom, terus ada whose, ada what, ada apa namanya? Where, terus ada how juga teman-teman. Ini yang dimakan dengan question word. How ini itu bisa bermakna bermacam-macam juga ya teman-teman. Kayak bisa ditambahin kayak how many, terus how much, dan how yang lain-lain. Jadi seperti itu. Untuk question word sendiri, formulanya adalah, pokoknya yang kata-kata kayak gini itu maksudnya di question word. Untuk question word sendiri di sini tuh ada banyak caranya teman-teman. Paling gampangnya kalau mau belajar kayak gini, itu teman-teman dibikin satu kalimat dulu, misalkan kayak I am reading a book. Oke. Jadi kalau question word, fungsi dari question word itu adalah menanyakan kata yang ada di dalam kalimatnya. Nah, kalau tadi itu kan nggak ditanyakan teman-teman, itu kan cuma nanya kayak opini iya atau tidak gitu. Tapi kalau ini itu menanyakan kata yang ada di dalam kalimatnya. Contohnya, kalau dia mau dijadikan question word, who is reading a book? Nah, di sini tuh menanyakan kata yang mana teman-teman? Subjek. Menanyakan menanyakan subjeknya, benar. Terus ini juga bisa menanyakan kata kerjanya.
Kayak I'm reading a book. Reading itu kan kegiatan ya. Biasanya kalau menanyakan kegiatan, itu kata gantinya itu pakai doing, teman-teman. Iya. What are you doing? Apakah semuanya pakai doing, bro? Enggak, tergantung tesisnya juga. Misalkan tesisnya itu pakai simple present, itu nanti jadinya what do you do? Atau enggak kalau dia pas what did you do? Nanti saya kasihkan patternnya, teman-teman. Nah, sekarang kita bakalan menanyakan booknya. Oke, kalau menanyakan booknya kira-kira bahasa Inggrisnya gimana? Misalkan booknya kita nggak tahu. Kalau bahasa Indonesianya itu kan apa yang kamu baca gitu kan? Iya. Bahasa Inggrisnya gimana, teman-teman? What are you read? What are you Read. reading? Jadi seperti ini gitu. So untuk patternnya sendiri untuk question word ya, itu kayak gini teman, subject. Terus dia dimasukin auxiliary, verbnya mengikuti. Ini kalau menanyakan subjek ya, untuk subjek ya, sorry. Ini question word-nya dulu. Kalau di subjek itu kalau nggak who itu what, kalau nggak what itu how many, itu juga bisa teman-teman. Tergantung kalimatnya nanti mau ditranslate kayak gimana, baru ditranslate pakai objek. Terus untuk menanyakan kata kerjanya, itu selalu menggunakan what, dan digunakan menggunakan auxiliary, dan subjek, dan verb yang mengikuti. Mau verb 1, mau verb 2, mau verb 3. Bukan verb ya, sorry. Mau pakai do. Do-nya ini ada 3 jenis teman-teman. Ada do, done, sama doing. Did itu gak bakalan kepake teman-teman. Soalnya did itu cuma bisa di auxiliary, gak bisa di kayak gini, kayak do-nya. Gitu. Next again lagi, itu yang menanyakan objeknya. Itu teman-teman masukkan question word-nya dulu. Question word itu selalu ditaruh depan ya. Contohnya kayak gini, kamu lagi apa? Bahasa Inggrisnya apa teman-teman? What are you doing? Are you Nah, doing? itu kan what are you doing, bukan you are doing what gitu loh. Walaupun apanya dalam bahasa Indonesia itu di belakang, tapi question word itu harus ada di depan teman-teman. Terus ditambahin auxiliary. Auxiliary-nya itu mengikuti tenses sama mengikuti subjeknya. Terus yang berikutnya itu apa namanya? Dilanjut sama subjek, baru dilanjut sama verb. Karena objeknya gak ada, objek yang ditanyakan gak usah ditulis. Terus adverb itu juga sama teman-teman. Jadi kalau misalkan mau nanya adverb, dia itu question word lagi di sini. Terus ditambahkan auxiliary yang mengikuti juga. Terus next lagi itu ditambahkan dengan apa namanya? Subjek. Terus verbnya ditulis. Dan juga objeknya ditulis. Karena yang ditanyakan itu adverbnya. Kalau adverb tuh banyak macamnya. Bisa pakai how, itu kalau untuk adverb of manner. Terus bisa juga pakai apa namanya? Where atau when, kalau mau nanya tempat ataupun waktu. Oke, saya kasih contohnya aja biar teman-teman lebih paham lagi di sini. Give me another example right now. Oke. So kalimatnya seperti ini teman-teman. Oke. Kita pakai kata yang tadi aja ya. Taken about. Jangan ini deh. Have eaten 2 meals. Terus next. Gini teman-teman. Oke, sekarang kita akan menanyakan you-nya. Misalkan mau nanya you-nya. Berarti bahasa Inggrisnya gimana teman-teman? Oh. Who I've eaten 2 snacks. has eaten 2 snacks? Oke, kenapa bisa jadi pakai has? Gini teman alasannya. Ingat ya. Kalau misalkan subjeknya tidak diketahui, itu selalu dihitung tunggal. Paham ya? Kan kalau misalkan kita mau menanyakan subjeknya, berarti kan kita harus nggak tahu subjeknya dulu teman-teman. Gitu. Jadi sama aja kayak yang di sebelah sini. Ini kan katanya itu kan I am reading ya. Nah sebenarnya kalau pakai am tapi karena menanyakan diri sendiri aneh ya. Seharusnya kayak kita pakainya you are reading gitu loh. Kalau menanyakan you-nya nanti who is reading bukan who are reading lagi gitu. Jadi ingat kalau pakai who nantinya itu auxiliary yang dipakai itu yang singular. Kayak misalkan kalau do jadi does, kalau misalkan is MR ya pakai yang is, kalau have has pakai yang has, kalau was ya pakai yang was. Kalau misalkan nggak ada auxiliary tunggalnya bro, misalkan kayak had, did, itu ya gak usah teman-teman pikirin, itu lanjut aja. Kayak can itu kan nggak ada tunggalnya teman-teman, nggak ada yang singularnya. Next again, kita bakal menanyakan eaten-nya sekarang teman-teman, menanyakan verb-nya. Berarti what What are you eaten?
Bukan are ya. Di sini kita pakai have. What have Have, you have you eaten? eaten? Kok what you eaten? What have you done? Sorry. Terus kenapa kita balik lagi pakai have setelah pakai what? Karena subjeknya muncul teman-teman. Yang bisa menentukan auxiliary itu pakai yang mana itu dari subjeknya gitu. Paham ya? Kalau subjeknya kelihatan, auxiliary-nya baru dia mengikuti si subjek. Pokoknya subjeknya hilang, auxiliary-nya tunggal, subjeknya ada ditentukan aja dia pakai she, he atau you. Misalkan saya tulis di sini itu she, subjeknya auxiliary-nya bakal jadi has. What has she done gitu. Jadi gitu teman, saya balikin jadi have dulu di sini. Oke, di sini artinya kan apa yang sudah dia lakukan? Dia sudah makan 2 snacks gitu teman-teman artinya. Next, again, kita bakal menanyakan 2 snacksnya langsung objeknya. Di sini objek non person itu selalu pakai what ya. Subjek non person sama objek non person yang bukan manusia itu menggunakan what. Tapi kalau misalkan di sini manusia itu pakainya whom. Kalau di subjek baru who, tapi kalau di objek baru whom. Jadi seperti itu. Oke, jadi artinya di sini what have you eaten? Apa yang sudah kamu makan? Jawabannya kamu sudah memakan 2 cemilan. Jadi seperti itu. Is there any questions? Clear ya? Ya, clear. Oke, sekarang kita bakal ke question form yang ketiga. Ini nggak selesai jelasin panjang-panjang ya teman-teman. Untuk yang question form ketiga itu adalah question tag. Hey, question tag ini artinya adalah kalau saya ngartikan tag itu pertanyaan yang ada di buntut ini teman-teman atau pertanyaan yang ada di belakang. Nah, cara membuat question tag itu sebenarnya mudah. Jadi seperti ini, kayak I am, jangan I am deh. She is watching TV. Teman-teman misalkan kalau lupa bertanya iya atau enggak gitu loh, itu bisa ditaruh di belakang. Kalau yang depan itu kan pakai yang yes no question ataupun question word. Kalau question tag ini yang di belakang. Dan cara pembuatannya adalah teman-teman masukkan auxiliary-nya is, terus dinegatifkan, terus ditambahkan subjeknya isn't she. Jadi seperti itu. Jadi artinya itu bakalan kayak gini teman-teman. Dia sedang menonton TV kan. Nah jadi itu kayak nanya di penegasan di belakang gitu loh. Dan cara kayak gini, saya contohkan lagi ya. Misalkan we will go to Bali. Misalkan seperti ini teman-teman. Nantinya itu bakalan jadi will sama not-nya itu digabung teman-teman. Wouldn't we? Nah, gitu. Jadi dia dinegatifkan, tapi digabung ya, gak boleh dipisah teman-teman. Jadi harus disingkat dan terus ditambahkan subjeknya, gitu. Ini kan untuk kalimat positif. Kalau kalimatnya negatif itu kebalikannya teman-teman. Misalkan I haven't, jangan deh, nanya ke diri sendiri nanti. You haven't got good news. Kalau dia mau dijadikan question tag gimana teman-teman? Have you? Have you. So kebalikannya. Jadi kalau misalkan kalimatnya positif, question tag-nya negatif. Kalau kalimatnya negatif, question tag-nya positif. Jadi seperti itu. Dan question tag ini not so important I think because you can change it by right. Jadi teman-teman di sini kalau mau diganti, teman-teman mau pakai cara mudah, nggak mau mikir gitu, teman-teman bisa ganti dengan right. Gitu. Get it ya? Jadi kalau right itu gak ada aturannya teman-teman. Teman-teman ngomong satu kalimat right gitu. Teman-teman ngomong lagi right gitu. Tapi itu cuma boleh di speakingnya. Kalau di secara penulisan itu gak boleh nantinya teman-teman. Got it? Oh gitu. Oke, kalau udah ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya close? Bentar bro, itu pakai right tadi kenapa nggak boleh di penulisan? Secara gramatikal kalau kayak lebih ke jurnal itu memang nggak boleh bro. Soalnya dia itu informal situation jatuhnya. Oh gitu.
kayak kita bahasa sehari-hari gitu ya, non Yap. formal ya. Betul banget. Ya sama aja kayak Brotopper lagi bikin jurnal atau lagi karya ilmiah gitu terus Brotopper nulis kayak kamu mau gak gitu. Iya. That's it. Oke, kalau teman-teman mau screenshot silakan di screenshot. Kalau mau di share di WhatsApp karena saya gak Share butuh. WhatsApp aja bro. Share WhatsApp aja. Ini siapa yang mau screenshotin nih? Oke, udah teman-teman? Udah, bro. Okay, so right now that's it. Okay, so let me going to the next again right now. After having all of the explanation, saya kasih explanation yang berikutnya lagi teman-teman di sini. Wait a minute. Oke, ini. Dan setelah explanation ini teman-teman bakal saya giring ke breakout room ya untuk practice, dan untuk breakout room kali ini tuh agak beda dikit ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, Cica topik is here teacher ini udah dijelasin tadi ya kenapa dia bisa jadi kayak. What is that? Serina. Oh, lagi nge-like si Serina. Oke teman-teman, kita bakal next lagi di sini ada exercise ya. Kita coba kerjakan dulu. Oke, kira-kira di sini pakainya itu yang ini teman-teman. Pakainya yang question word sama yang question apa? Yes no question. Kita coba dulu ya. Your friends a scientist. Jawabannya di sini udah kelihatan ya. No, he is an artist. Kira-kira yang mana teman-teman? Is. R. Pakainya yang Oh, you are. Sorry. kok R? Salah ya. Is. Oh, yes. Sorry. Pakainya yang is. Ini nominal sentence ya teman, udah pakai yang is ya benar. Soalnya dia itu nominal, jadi pakainya is MR untuk ininya. That's it. Gak ada kata kerjanya. Next again. Nuria live in Valencia. Di sini udah ada jawabannya juga. No, she lives in Barcelona. Does. Does? Kenapa pakai does? Sister Nuria, she. Okay, great. And then when blah 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 you get home. I got home yesterday. Ini verb 2 teman-teman. When did. When did. Nice. Okay, then the next again. What time you get up? I get up at 6. Okay. Do? Do. Yes. Great. And then the children go to the park. Yes, they went there after school. Ingat ada yes no-nya? Ada when ini verb 2. Berarti pakai yang mana? Did. Did lagi ya. Okay, great. Next again, no, I'm going home. Dia bilangnya, are you blah 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 going to the office? No, I'm going home. Are You. Di sini beda sendiri dia, soalnya dia subjeknya yang bilangin. Okay, you speak Korean just a little. Do. Can. Can. Yes. Can or do? Can. And then did you grow up? Di sini I grow up in Addis Ababa. Ini udah where ya teman-teman. Dia nanyakan yang tempatnya. Kita cek apakah benar. Okay, is, does, did, do, did, you, can, and where terakhir. Okay, nanti saya bakal kasih latihan lagi kayak gitu ya teman-teman ya. So saya bakal skip dulu untuk part ininya. Mungkin itu bakalan saya kasih di grup aja ya. Biar teman-teman bisa praktis juga nantinya gitu di rumah. Okay, I'm going to focus on this one right now and we're gonna playing a game guys by the way. Jadi untuk grupnya di sini agak lebih besar lagi ya teman-teman ya. And I need you to be more active in this meetings right now. Let's play pretend. One of the speaker will pretend to be a famous person and everyone else will have to interview them about some bizarre news like an eager information journalist. Infotainment journalist, sorry, information infotainment journalist. That's it. So let me make it simple right now. I need you to choose one of participants in your room after this. Jadi teman-teman silakan pilih partisipan di roomnya sebentar lagi ya. Dan kasih persona ke dia gitu teman-teman. Gami ya? Got it or not? Enggak, bro. Teman-teman nggak ngerti persona itu kayak karakter gitu, teman-teman. Iya, Jadi iya, kayak imagine. Jadi misalkan di room pertama itu ada Brotopper, si Stella, si Sola sama si Sapni misalkan.
Terus Brotoper itu yang jadi bahannya nih. Nah, Yap. teman-teman harus kasih persona ke Brotoper. Misalkan saya kasih persona Brotoper itu penyanyi yang terkenal. Jadi teman-teman 4 yang lainnya itu harus tanya apapun tentang nyanyi ke Brotoper. Got it? Jadi teman-teman itu kayak wartawan yang lagi mewawancari Wawancara. artis. Ngerti ya? Get it. Alright. Hmm. It is just imagine, guys. Just imagine, even though that you are not a real artist, but it's okay ya. But I hope someday you can be. Siapa tahu ya I can teman-teman be. ya. I can be. You can be the artist, Brotoper. You really sure about it? Just for Okay. my family. Alright. Oke teman-teman, sekarang kita bagi dulu untuk roomnya. Please choose ya. Kalau udah, misalkan udah gak ada pertanyaan lagi mentok, silakan choose another participant untuk dijadikan artisnya lagi. Got it ya? Tukar ya. Oke. Okay, Got it. here we go. And yep, here we go for your breakout room, guys. And bentar. Oke dah. Have a nice discussion there. Don't forget to use the question form that I already gave, and please make sure it is in correct structure. Have a nice discussion.
Hello guys. Hello. So who Yeah. is Fatma Fitria? Hello. Me. Hello. I mean like, oh, Fatma Fitria. Yeah, New, this new member. Maybe his no. name the girlfriend, right? No. Actually, you know We just broke up. yeah. Don't say that. Really? Really? Okay. Actually, like what's that? The consume is not personal for me, but I get it from the speaking partner, you know. So and then every tutor have a chance, like have opportunity, have a right for changing the name for displaying in the meeting. But actually, like I never changed my speaking partner into my name. But for this month, I changed my account with Sis Fatma. So I forget to change her name actually. That's it. Okay, that's it the reason that why my display name is still Fatma Fitria. Yeah. Okay, so what is your persona, Bro Topper? What? What is your persona? Virgon. Virgaon. And then what about you, Sisanggi? Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. What about you, Sisrinan? What is your persona? No, I'm not got a chance. Oh, okay, you got a chance. Only Pierre, was that the reporter, yeah? Yes, I'm a journalist. Okay, and then what about you, the Bro Ferdinand? Jackie Chan, bro. Jackie Chan, bro. Jackie Chan. Okay. Sis Amy, what is your persona? My chef Chef, yeah. chef to the family. Okay. Sis Stella, what about you? Hello, Sis Stella. No, I'm just a reporter. Okay, you asking, yeah? Yes. All right, and then the next is Sis Fadila. What is your, what's that? A persona? Become YouTuber. YouTuber. Okay, and then Sis Yeah. Yuyun, what is your persona? I mean ex-wife Virgon. Okay. Brought up first wife. Oh yeah, what about the others, Hey. guys? From room number 1, yeah, for Sis Anggi, Sis Renan, and Sis Amy, and Sis Fadila, and Sis Stella, yeah. So do you agree with it or not? Cheating is not a crime because Sis Yuyun disagree with it. No, it's a crime. I disagree with that. It's a crime. Because you know, like It is a bad habit. loving someone is not a crime, guys. By the way. I Yes. agree. But if you single, if you have a wife, this is a No. crime for your family, for your children. Bro Topper say no. Bro Topper say no. I follow. Bro Yes. Topper. Yes, because Bro Topper is like a crocodile and it's like Virgon. Oh my god. Oh my god. Yeah, I agree with it. I totally agree with it. Okay, oh my god, I think it's very nice about that discussion, yeah, that you have a persona and then there is like journalist asking to you some question about your problem, about your case, about your result or another thing. Okay, maybe only that's all for tonight, guys. Is there any questions? Oh my god. We're gone. Okay, is there any question? Clear, yeah? Clear. Okay. But a quote. Yep. A quote. Okay, loving someone is not a crime ya. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman masih ada masalah in is asking someone using like question from in English like that I gave you ya, tadi ada 3 ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang belum dimengerti tentang itu mungkin bisa ditanyakan di grup, teman-teman bisa kasih contohnya apa yang mau ditanyakan, apa yang dibingungkan atau chat private ya. Sorry ya teman-temannya, for you untuk akhir ini saya jarang fast respon ya teman-teman ya, because I still have another business in weekend. Jadi untuk di weekday biasanya saya lebih bisa fast respon daripada weekend gitu. Oke, that's all. Okay guys, I think that's all from me. If there is no question again, I will close ya untuk topik kali ini dan kita bakal lanjutin lagi besok. Nothing question, but a quote. A quote ya. What is the quote, bro? Yeah, come on. You can choose with however you will marry.
but you can't choose your love for the one. Oh my God. Cheating is adventure. Yes, my cheating, my adventure ya. Ih, nyebelin. I agree. Nah, is it from Sis Anggi, you know? Okay, Not guys, I cheating, think but love. we're gonna close it the meeting right now, and then that's all from me. Thank you very much, and see you tomorrow. Bye-bye. See you. Bye-bye. Good Thank you. See you. night. Bye. Thank you, everyone. Good night. Good night. Bye.